Devana yang mati zomnuk simpari susunas wabias sunas sucok cimi wabias Abdalo adna cibiase ahmago dana cibiase sula sucik chopa biase Sika sucik chopa biase ta yadi daya Awrilaya Amay Esyahe wilaya Ade Ali Shere Khuda Muhammed Sabin Jur, Kai Farsin Banchi Beraber Cabir Ansarisi Stomuktunuz Makvakide Eyot Babesi Hazret Peygamberim Arayacağın da bulen namda bule sosan da rup topsan namda sosan da top tapama baz gamna horom zehabun ahlamna porom rup basana humna gami lok barana top na sami pokseri guacardan nanda nami chama Pasing bad biasa suna sucis katko magwa suna sucik lamna magwa lam postore tanpo kore lazana nam sosana jam tak nare yo tutkone chumet pişişik kançi ka alam nuresma Dine kançi kasala çogma biyama somme göre posa nima çuy badalin posa cimas komsera de galekhlade Tosa chale shola dades kam sertsominu rasecha Pera kuliata di kasota peto chuma toba nupsanyi bojan kore na fianses namo Tomika na babsa sala sekate mun bese bes makuni Are sardam se tone shemo shabab zezle chosi bagi gulab Dul bi sulam nezgola tab gwenna mabiuma lus eyot Strogi ramapo Sagi lukton se nidam biase to asma pola zes nimtu libiatat pi sabab inhe khoda Upeka sula tarto taga ranjo bala Tonare piapo Zerena pi Allah kasal yurtana doşik dika yamda sama doşik Are to sampanlar tos Maslahato Merhamate Arabbe ula Dikana gasa nure sose nure Sampana to Sekate mumbesana pyapo bese Taknare yotu Riceyi chanla tone chung Kohen nidaci Are peygamberi si şerre kodan yembo kide şahçutal eyari gobika Pesena pyala duaci Ali dengan jumbo bin sahiba zuhurin nasibya ye banchi kosa naina tata bindu Ali te ka jode şahsana pyochik la tone taknere tong roachi kayik bechi ikal yahmo jawanchi pure la pingu khane seri asachi Piazza Sambiu kore yo ina lurdi hana yo shahi buin tashabab inare tach beka kale beka gone shahi qabachi la jawan yamdu suim min kochiin zarba nazas farsi yulir gelpe buin min kuri unkangala amir maride phono la yasir zere taksetini ata Legopa yo ay blok entonces tabjun que se sabjun de bayan yahmo chumikchi chinne khosho abe hawa Mira vas to get your pa di blok in konsena tretpa du sana lok chinsa so gyun sana bulngal chishishi suisa yulin ton pa midu nikla sui ton pa midu nyane bala Atares, pagais,
kede on biala tango nara chigi kan chugo chus makpuni ho sutro se ho su shore lo benchi yuling bak chigi ho jamje zaruk dombir pero zesnare mete tikna kanga tikna kanga ni atares pagai makede on biala tango nara chigi ka chugo chus makpuni ho sutro se ho su shore lo benchi yuling bak chigi ho jamje zaruk dombir pero zesnare mete tikna kanga Taci yola betap çingala kvamet Rayna nezana khanjar kola kvamet Dinar duatang seçikwek Ta kola topna tubagir rindis nas kvamet Hanas monmoz dose şahet Ranet mamalak Kweka Zolana tonmana aton miskede onset pazaler tahtimato Tosa şisena ngariton kun nadale yot padikanga çapgale Put bingala diamazamet dul bingala kamazamet Sulanya nokbiona di dom bingaraha Dikaring yot pa ekhan anyama çokdom besasang Sahman nabisha potongan nare juhul bias Dikari yapa ekana nima zokdom besasang tahman nabi shapo tongan nare juhul bias Yari menta pochi inna ekana shapo suinna mama soshi Yati didar na juda Le jawan hinchu sazarbana kyanginga sazaruk In ekana shapo nabi nakwe wasi Nipo ali Zerbana pok Sekatro sena Nure Khuda Arra Wilayat Namaye Shahe Adokaro Badar Durode Benihaya हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और खुसूसन विलायत कल्बी का कि आपने दूर से आकर हमारे इस बज़्म को रौनक बख्शी और इस बज़्म को कामयाब बनाने में अपना हिस्सा डाला। अब मैं मेरे महल अखोन हजाबा साहब को दावत देता हूँ कि आप स्टेज पर आकर आज के इस बज़्म को समेट लें। अखोन हजाबा साहब السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. حاضرين مجلس أزواج التمرين عائشة الهجري في حملة التجبس نهايات शरीफों की बारिश और ये लफ्ज़ी हज़ार बुजुर्गवार निस्ल की पुराने अपनी गला में सोचने में खत्मी से बड़ा से जल्दी से तासे जाल हक़ ज़हक़ अल-बातिल अल-बातिल कान ज़हूक़ा अमीर अल-मोमिनीन अली बिन अबी तालिब सय्यद अल-वसीयीन मौलाए मुत्तक़ियान अमीर अल-मोमिनीन दोनों खातम अल-वसीयीन साहिब अल-असर अल-ज़मान अजलल्लाहु फरजी अपनी मुबारक पूरी गाती है कुरान आयो नक़िसों से हर मनसी का पोस नाहक बातिल नाबूद इन अलबातिल कान ज़हूक़ा मुत्तसिक़ बाकी अंजाम मुनाफिक को हक़ इंसान से कमज़ोर नाले को बता हो वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान दी कुरान की ज़रूरत नहीं है क्या खुद हुज़ होना है कुरान सामी की ज़रूरत हो गई कुरान नातिक़ हुज़ होना है दी कुरान नातिक़ को वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान दी कुरान को निशान है मैं नुज़ूल बस किताब व रहमत कितने रहमत के साथ आपको وللمؤمنين مؤمن بالفريق شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء دچی گا کہ مرض کو عمل ہے قرآن کو شفائی کہ گا حاجت کو مرض کو عمل ہے کہ حاجت روائی ورحمت للمؤمنين مؤمن شرط يحصل مؤمن کو شفائی ولا يزيد الظالمين الا خسارة ظلم کے ہم کو کلمتی قرآن کو جڑو کس پائے मोमिन को दीदी इमाम को मोमिनी इमाम मुनाफिर इमाम में फासिक इमाम में जालिम इमाम में हरामखोरी इमाम में हसद जहानी इमाम में फिर पे ज़ुहूर को याद वाला छोड़ अगर तैयारी हो तो छोड़ तैयारी हो नारे वो फ़तमन्नौ अल-मौत इन कुंतुम सादिक़ीन याद रखो खतरा यो जन्नारे दिन शिनसा अल्हम्दुलिल्लाह दिन जिंदा खड़े नफ्स हज्जत ज़रूर सोना सा अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन सोना है अगर मोमिन में नारे मुश्किल है और याद रखो मोमिन शराइ को मालूम जो से मोमिन कुछ नहीं से कोई इमाम न तुम पर इमाम की रहमत न फे शफा को हाले चुन से कोई जल्दी दिल हमको वदा से चल नारे इंशाअल्लाह देना ना दुआ के सिवा हमको ज़रूर सुनने होगा वना या नवा दिन दुनिया जिक्स में पिन जा इमाम को जिक्स में दी इमाम को मन मोदा ज़हूर को जिक्स में तैयारी से में पिन तैयारी इमाम की ज़हूर को तैयारी में कुछ में तैयारी ला सुनिया इमाम को बस शहीद का और कौन से हथियार को तैयार मेरे सामने कितने गैर महदी जी कर मध्य महदी ज़हूर से तो गया तैयारी में अने पूरी क्या पे जब गैर इजाज़ा फिर तब इस्तावोली का गाजिया से ज़मानी बादशाह को नहीं फिर जब खुद के शहीद जाना दो से तैयारी दो गामाजिक से फिर जब कुछ ज़हूर बोला अब मैं म्यूजिक खान गुस्सीन शाया नहीं कर पाई फिर जब ज़हूर बोले म्यूजिक खानी फिर ज़हूर को मरवाना गिरोनी खाना से तुम की ने मोमिन वाना दी मोमिन कुंचा तुम से जो चाह फिर फिरकत को मगर पर अगर फिर जब ज़हूर सोने म्यूजिक की जोन लगावी अगर शियाई नारे दावार स्पीकर या नवारा इजा ये इमाम को ज़हूर चाहता करने इमाम जब ज़हूर ज़रूर यानी तैयारी भी उसमें
يعني دوابط حساسولين دوابط ظلبطان دوابط حرامزين دوابط ظلم بودين يعني ميسي تشي بري عداوات بودين دون قلبه ختم سوزي من دي إمام من في مدان فائدة بلني مؤمن ولا ناس دوابط وجه يعني وقت أوصي فاقد أمر دائما وسيلة للفعل كتاب بعض الحوائج حاجات تكون واقع يقدرين أنا ناس يقول الله دعاء بدون الباري لها يجي حجات قلنا عليه فيه أصحابنا أنصاركم سنين تطبق قابليتي أعمالكم كرداركم رفتاركم إلى قادم بتوفيق وجوداركم أيدي حسنا قلوبنا عداوتنا نجابخنا كيلنا في تمام الرزيليات جيزكم الشيطان خير صوتنا وخير ونيكي أعمالكم كمان انقلابكم بالتوفيق وجوداركم آمين واحد والنار 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 المطلع من التسكون في كل إله الولي المالك والنار والشفاء المشر والاستعانة من الله واحد والنار والحاج الملك من اليوم الأخروي لا تصبح حاجات يدنا ولا نبني بحاجاتكم في إمامكم وسيلة للمهاجر في أحد وسيلة الشيطان حسين وسيلة للمهاجر البارئة من حاجاتكم من الأخوان والشكران من الله المسافرين يقول في مؤمن ومنات في المهاجر ملاحظني ليه مجاهد الدين ليه خلائر من الحجاج إلي نزل ويحضر إلى التكبير إلي نزل محمد يحسن التكبير سلامات يسمى يحسن هذا سلامات المؤمنات ولم يكن يوجد شكرا وعلى الدوار يشكر بسم الناس قال لما الخلوين كل الدوار باعث بني كل عذاب من النار دار الله هذه يشكر الله الدوار الخلوين ناكو جلس النار بسم وعلى السلام والتقديم بسم الله ورحمة الله هذا الدوار من ديوانيان المسلمين شنو الحاجة الأولى لحاجات الناس الرابط الجوار هزار درود اللهم صل على محمد وعلى آله ومن مجيب الدعوات صاحبان الدعوات لا نجعل رسول صلى الله عليه وسلم وعلى الرحمن والرحمن 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 والرحمن